Ada satu hal yang sesungguhnya dicari-cari oleh pemimpin dunia. Satu aspek itu adalah lestari, aspek berkelanjutan secara ekologis. Yang namanya ekonomi nggak boleh dipisah-pisahkan dengan lingkungan. Dia haruslah satu, ya, berkelanjutan secara produksi, berkelanjutan secara sosial, dan berkelanjutan secara ekologi, lingkungan. Ya, dengan menjadi bagian dari alam, pangan akan tercukupi, energi akan tercukupi. Forests provide food, water, energy, and homes for 1.6 billion people all over the world. More than 48 million indigenous people in Indonesia depend on forests for their livelihoods. The Indonesian forests make up one of the largest remaining areas of rainforest on the planet. These forests cover more than 120 million hectares, 60% of the nation's total land area. This film presents representatives of indigenous people in Indonesia expressing their fears, hopes, and wisdom about the forests in which they live. Papua contains the largest area of Indonesian rainforest at present. There are more than 30.4 million hectares of forest. 1.5 million people are estimated to depend directly on these forests for their livelihood. Tatanan kehidupan masyarakat adat di sini melihat bahwa kekayaan alam yang ada itu menjadi aset utama. Masyarakat di sini untuk memenuhi kebutuhan itu mereka akan masuk keluar hutan dalam rangka mencari seperti rotan untuk bisa membangun rumah, sehingga di dalam pengolahannya itu sangat sederhana. It's estimated that there are 3.4 million hectares of forest remaining in the highlands of Sulawesi. Menurut adat, hutan alam ini dia terbagi 3. Bahasa adat, Wanang Kiki yang paling di atas. Baru Wana, baru Pangare. Kalau Wanang Kiki itu sendiri sebenarnya dia tempat tumbuhnya sumber udara segar untuk kehidupan seluruh makhluk. Itu menurut adat. Dia akan menghabiskan udara-udara yang kurang baik yang sudah terjadi di tempat kediaman manusia itu. The Dayak people have long had an intimate relationship with the forests. Over thousands of years, they have carefully maintained the forests of Kalimantan, which are now starting to disappear.
kalau kita ini di hutan tuh pasar namanya. Semua barang itu ada semua. Seperti supermarket ya. Tanah ini sebagai tubuh manusia, itu napas manusia. Kalau air itu menteri manusia. Kalau tidak ada air, tidak ada pendinginan badan, tidak ada jadi darahnya. Itu yang dijaga kami. Dayak culture itself is like its traditional woven cloth. It depends on the natural resources in the forest and cannot exist without them. Hutan itu sangat penting bagi penenun karena di hutan itu banyak dicari alat-alat bahan untuk penenun, bahan perminyakan, bahan pewarnaan alam. The drive for development and population growth have caused the forests of Java to shrink to almost non-existence. 136 million people, or 60% of Indonesia's population, live on Java, making it the most populous island in the world. Widespread forest destruction in Indonesia started here. Today, forests in Java are estimated to cover only 500,000 hectares, 4% of its land area. West Java is one area that still retains forests in good condition. Aya leweng kolot, aya cibudak tamah leweng titipan, aya sebutna leweng tutupan. Aya leweng cadangan. Sebutna leweng kolot pan pali ieu tah. Nu sebut aya karamat teh. Sebutna titipan-titipan, sebutna tugu-tugu teh. Sebut tutupan hulu cai. Teu beunang digaras eta sebenarna bisi ngaruksak. Pikeun kahirupan kahuripan jadi urang. Jadi manfaat sifatan ti leuweung eta sumberna ka urang. Upami teu diruksak mah hulu cai pasti manfaat ka hilir-hilir. Manfaat paplakan ge urang jadi pasti aya kahirupanana. The Orang Rimba people in Sumatra are one of the groups whose lives depend on forests. Adat kami, undang-undang kami, dan juga kesuburan kami itu terkait pada hutan. Terkait pada hutan. Semua apa juga sumber-sumber perhidupan kami, orang rimba, itu terkait semuanya pada hutan. Dan juga secara adat, secara perhidupan, cari makan, dan juga kesuburan. Itu makanya saya ini senang pada rimba itu. Over the last 20 years, more than 12 million hectares of forest in Sumatra have been lost or are now in a degraded condition. Sumatra holds the record for the island with the most rapid deforestation rate in the world. Today, natural forest in Sumatra covers less than 13 million hectares. The remaining forest is under threat from industrial forest development, palm oil plantations, and mining. Aku nyarita 2000 hanya perusahaan sawit kuji sampai desa.
duma hawang tunda hakula baratika tige kudu dera palangka anda hapo dere bohanya kawan masyarakat desa jengawa Manggao peta kekamalan mana bilangi. Saya itu dari awal saya perusahaan masuk sini jengkel dong. Pokoknya sudah saya pikir. Karena ada harganya sawit itu kan 30.000 satu hari, cukup lah orang 9 ini makan 30.000 satu hari. Kalau saya tidak cukup. Clearing forests for palm oil plantations is the major threat to forests throughout Indonesia. More than 9.4 million hectares of land have been converted to palm oil. This is planned to triple to 28 million hectares by 2020. More than 50% of the palm oil plantations belong to large companies. Indigenous people become more marginalised and lose their livelihoods. The forest on which they depend has changed its face. PT-PT di mana-mana juga tidak ada memperhatikan, tidak ada membantu kami orang rimba. Pokoknya dia itu kan kemajuan buka sendiri, sebenarnya itu kaya sendiri, nggak memperhatikan orang rimba, macam mana berhidup orang rimba, macam mana kemiskinan orang rimba. Dia kan buka itu mencari kekayaan sendiri. Danau yang tempat kami memancing, hutan-hutan yang tempat kami berusaha. Jangan pertama hutan yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan untuk berladang tempat tanam sayur pun untuk 10 tahun yang akan datang mungkin tidak ada lagi. Kalau desa Panyuhan ini nanti dilampai oleh daun sawit. Dulu tuh di sini tuh masih hutang semua. Sini masih hutang. Tapi sekarang ini tidak hutang lagi. Sekarang kami lihat saja lah, dorang tanam kelapa sawit saja. Hutang tidak ada. The increase of the world's consumption of cheap wood pulp contributed to the vast expansion of industrial forest in Indonesia. Today, the area of industrial forest covers 9 million hectares, with plans to expand to 25 million hectares by 2025. The peatlands of the nation, which are rich in biodiversity and store carbon abundantly, are the areas which are most threatened by the expansion of industrial forest. Kayu itu sepanjang sungai itu seabi-abinya diambil. Segelonya? Segelonya. Godong kecil kayu diambil. Tidaknya habis. Cuma kalau kini itulah hidup sinsaro tidak lagi normal lagi. Memohon kepada raja-raja membuka rimbannya, tiada dia peduli.
Mining also participates in destroying Indonesian forest. Coal mining concessions alone cover 10.4 million hectares. Kalau di sini darang ini mengambil batu bara. Kami punya jakau darang ambil. Jakau ini darang kasih sama kami ini 500 rupiah lah 1 meter. Kami punya jakau ini mulai dari sini, dari kuala sungai ini. Di ulu tuh habis di dalam tambang darang semua itu. Kami tidak ada jakau sudah. Various large companies have entered into indigenous peoples' territories and destroyed the main source of their livelihoods, the priceless rainforest. More than 1 million hectares of rainforest in Indonesia disappear each year. Masuknya pengusaha ini sangat prihatin bagi kami. Wilayah adat Kenasaimos itu sangat sempit. Dalam perhitungan waktu 5 tahun dia akan hanya tinggal tumbuh rumput. Forest destruction contributes to climate change. 85% of carbon dioxide emissions in Indonesia comes from forest degradation and deforestation, making Indonesia the third biggest polluting country in the world after the US and China. Every year, 1.8 billion tons of greenhouse gases are released from forest degradation and peatland conversion in Indonesia. This equates to 4% of global greenhouse gas emissions, produced from an area of less than 0.1% of the land on Earth. Today, Save the Forests actions in Indonesia have become a major part of international efforts to reduce the impact of climate change. A strong political will from everyone is needed to make this happen. Kalau kita melihat di lapangan sekarang, hutan-hutan alam yang masih baik itu justru memang ada di wilayah-wilayah adat. Ya. Dari pengamatan kita sekarang, ya, kita katakan minimal 5 juta hektar hutan alam yang masih betul-betul bagus itu ada di wilayah-wilayah adat. Dan itu saya yakin itu minimal. Ya. Jauh lebih besar lagi dari 5 juta hektar. Saya masih bisa mempertanggungjawabkan bahwa itu bisa mungkin ada sekitar 15-20 juta hektar. Large-scale conversion of forests to other purposes has failed to promote local people's prosperity. On the other hand, the indigenous people have proven that they're the real guardians of Indonesia's rainforests. It is time for the state to return full rights to indigenous people to manage forests, not just for their own sustainable benefits, but for the rescue of the entire planet. Ketika krisis iklim itu terjadi, gaya hidup masyarakat adat dengan kearifan yang mereka masih pegang yang dari leluhurnya itu
justru itu bisa menjadi solusi terhadap krisis yang sekarang. Kalau begitu hak-hak masyarakat adat ini bisa diakui dan dilindungi oleh negara dengan efektif, maka bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim? Tinggal dihitung saja karbon yang bisa dijaga oleh masyarakat adat dari 15 sampai 20 juta hektar. Ya. Target 26% yang dicanangkan oleh Presiden menurut saya tidak susah untuk dicapai oleh Indonesia. Hanya dengan mengakui dan melindungi secara hukum wilayah-wilayah adat yang di dalamnya itu